وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام. وبعد مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كولي نمندو أنسكو دمجرالا وكفى أنبان كالفا ومسابينا سبلا أتكالفتين وكفى مسولك دمفونا صحيرا مكانوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي على كأن فنا ورميتين أن لا حرام. أمي الله تعالى دلي لمن جاء أن السطران كرتجما على كادي أن بدي إسلام وبلد لما. أمي الله تعالى دلي أن كمنا كل دولهم أنا بمنهم على كسبب من دي أمولا. أمي الله دلي جمناي على كمدهرنا أن بنا باتو على ككنيا دوما. أن الإسلام فرو على كهنا ولا. على كلام كل داني روما الله كان كفول با جنة الفردوس كنا على كوكاني على كرهرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. والحمد لله رب العالمين. كن أنا ولا أنجرا سورة الروم على اللبانة سورة مي ناتوكو داراهم نو أجمعين توكو بالا حالسا نمبا فاما روم فرتكا بيرومي نغا جمعين أتوكو داراهم مكبادلا ومكبادي توكو يكو روم مني الله تعالى كجين أمي ولي بي سورة قرالا نابي فوما سورة لقمان كسورة لقمان يرى دون كذا وفران وانكو دو كن نبي يماندو دو كو أي نبي يمانته كودونادو وكما أقول لقمان أكرا نبي يمانو أما كان نبي يمان كودونا بابا كندو على كجون بادو على كولي وبادو. سورة أتوبدرا لقمان منا سبلا لقمان عليك اللجل كون وفولندو سورة كونانا لقمان سورة لقمان على باب القرآن سورة بسبا أن كلناما إن الله تعالى كجين بأمنا دودلا أم الله دلي أم من فو على كان السبب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقوم تنين الله تعالى في كبشتان تورما من كرا دنگتوي نكون كيارا كأجن كبو الجنة كنو أجاشيني أمتكني. بسم الله الرحمن الرحيم. من سندي سورة فسرلا ni Allah Ta'ala togo barkamai min yejiye nema labolen tigi lahara nema kren tigido. ألف لام ميم. الله تعالى دباك الليل دون مكينا. تلك آيات الكتاب الحكيم. أقول مكان من فلتا كن نوي قرآن مكان دي منو يكبكوية منو مكان منو نكودون مكان دون أبي آدم أدم بلا سيرتك كلين فنكا. هدى ورحمة للمحسنين. أكو قرآن لا حلالا كندا غفدو وهنا غفدو
ma nyuma kelen bela jelenye ame Allah deli nene aw alakanye o ma nyumuna alladhina yuqimuna as-salat ma nyuma juman kodo sabla nyuma ya re folo ya ode ikaseli jo shahadatayn kofe okuma Allah taala aka qur'ane be ma juman kanda na be ka hina uluma nolu de ma nyuma ye ode seli joba jati tiguye minnu be seli ikomi uya mena doni kelaw la togomi doni kelaw fana ya mena nyugona togomi fukata se alakram sallallahu alayhi wa sallam Allah taala ko qur'ane be umma nyum de kanda wa yu'tuna az-zakat ko kofe umma nyuma nunu fana be jakadi sabla ma umma ni ekara seli ba nyuma nye ekan nafulo jaka boli abi farfuni de ni jaga era kuma be ka surunya ebe ni so jade ngani mami te seliba nyumanye ni jaga be ka surunya iba sura le be kamana bwande okuma ami Allah taala dili nen aw alaka anke jaka bola nyumunye alaka anke seli kala nyumunye wa hum bil akhirati hum yuqinun akoni tigilamaw kika don nun kon dangali alendo alqiyamah jodo nade udani be alaka fo sikatala alqiyamah jodo abinale foiti sika bali ni Allah taala kallatkete ala dunga latka fina gollendo aka kabe ke sikatala ulaika ala hudan min rabbihim akoni ma fole mun flede no de selike ba nyumo jaka boba nyumo kun nunde be kandala ka bo udaba ma yoro wa ulaika humul muflihun wa ikadon nunde ni yoro tibu yejiya anilahara ame Allah taala deli alaka nen aw fara nen ce baw anine muso bawka wa minan nasi man yashtari lahwal hadis akum ma be maula mami nale de be sanike fona munum be ayre ko nyina ayre ko ninga yere nyina aka jina tige ko ninga yere nyina aka lahara ko noye kulon ko wiye donc li daw kulon kew chatiru okba mamun ka baray ni fen nu samani ka se yere mani kan nafuloi ala be ka kuma otigila mawde kanya ame ala deli anga nafulu kana ke fulunge fen sababu ye ka se ama liyudilla an sabilillahi bighayri ilm akoni flamu flede no e dongilu ni kulon ko wiye kon nunde be adama de filika bo Allah taala ka siraka no e alislamiya siraye kasoro adoni tilade wa yattakhidhahu huwa o ko fa be dinay menendinga ke barabo fenye atake fen dalamay ayre bolo akon be dine ke tende formalité o kuma taw sella nyere ka seli munde boke klon kanu ni klon kanu nana iddu sukuna abe jiya kanu de ila ila koy ulaika lahu azabun muhin akoni ntigila mamu folin flede akul lajaba benununyi alqiyamah jokeneka lajaba mina bima fiya wa iza tutla alayhi ayatuna walla mustakbira akunga ni masata alaka ayaw beka kala nintigila mawka kika do ko atigi besinga kodo yere boya kama mamin be ni ale kon ka bare kulon fen de saniye woni Allah taala ka ayaw be ka kala no qur'ane fa ba kodo yere boya kama كأن لم يسمعها إبا فكما الله تعالى كآية منكم كما نوي القرآن كأن في أذنيه وقرا إبا فكو جرين دبي أكلوف لالا إبا فكو كلوف لاي جرين دو أتمنيك ni كلوكا مني فبشروا بعذاب عليم محمد
وتجلا ما لدنيا نلا جباي لا جبامي نابما دمي القيامة جوكنك على كان أني وجمع كلولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إكادو مامون بي نولو لمن يرى وكلرك بارمون جامك لهم جنات النعيم إكادو الجنة بأتجلا موي الجنة مي na nemalen do kusebe ala ko no ya nen awi khalidina fiha ulla halala uduminen do aljanna kono bada wa'dallahi haqqan Allah ta'ala kallaydu wacce don koy foi tisika balini ala Allah ta'ala kilimpite wa ala dunya awajibiya ira ka kabil laydu wa asrafe وهو العزيز الحكيم سبي ودي يغلا ويا مساي وعلدي كلين فين مساي خلق السماوات بغير عمد ترونها الله تعالى سنكب بليولون فلاندا أو يركون يبالا بيتا كورو مكما الله تعالى كدانتوين ديد سنكب كلين دو ayre kulula ni Allah ta'ala kan je anaka nyamariya aw nyabala wa usanka bay fiyete akoro wa alqa fil ardi rawasiyan tamida bikum o kofe Allah ta'ala kulu baw kerun duguma kulu koka mun kama walisa duguma kulu kana lama ni awye ودل أنكرك صلى الله عليه وسلم كانت الأرض تميد فأرساها الله بالجبال كل دقوما كلكم باللما لما كبير دقوما كل دانا السبت لنت أبي لما كلما الله تعالى كل بوسك أكان ولسا دقوما كل كسك السبتي وكما كل سجرا دقوما كل دقوما كل سبتي لدي كما سبلا أدلا إبا حليب بولفين walisa ka pose bolla kanya faka so kwabaka ngani kwata ka nabe bolisku dola iba so abika di kojugo okuma duguma kolo be vitesse sukumina mashita hakedo ni Allah taala rekele pete duguma kolo be ka bolidi na duguma kolo ka munmununi mata vitesse hakedo ni Allah taala rekele pete okuma duguma kolo ku be lama wati be Allah ta'ala kulu bawsiki aka kabino kera duguma kulu apozira ame Allah ta'ala dili alaka famnya ko yumande ama wa bassa fiha min kulli dabba Allah ta'ala ka dabba chama noniya bele dilende yereke duguma kulu koka ibe dabba don Allah ta'ala ya bele dilenda ninga yereke duguma kulu koka wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah sakala an klaraka jigini ke ka bosan kabala jido de la ika do sanji kera sababu ye ka falen fen noniya kelin bele jelen funi minye noniya tenyum ye ni jinana iba so falen fen tenyum abele jelen be funi ka bo duguma kolo duguma ni mun sababu ye ni sanji sababu ye hadha khalqullah akoni fen fleta kun nuye Allah ta'ala ka dani de inyebe sankaba min dalena inyebe duguma kolo min dalena inyebe adama de mununa inyebe daba munu nyerekelena duguma kolo koka kuni Allah ta'ala ka dan fonde ye fa aruni ma za khalaqa allazina min duni makan kaw okuma ayna la dunya de aw ka femunu bato ni ote alay ayu ka dan fen do yira natande no e bolu ye anaka shikano we femunu da ayo do yira natambo la jede olu ka dan fen foite balil zalimuna fi dalalin mubin ako kuma bla ikado
mamnu yu yeren to ni boli nu batoli de ko lu be fili kon de la filimi ni abangene do ko sebe ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الله تعالى ko hakika yeren nyama sikate mina masa taala ko don di luqmanam okma Allah ta'ala ko luqman Allah ta'ala kan nema barkada sabla Allah ta'ala ko wa man uta al hikma faqad utiya khairan kathira ni Allah ta'ala ko don di mamima ay hera taman di mada ko do hera badi ni ye ko don soroka ba o kore e don soroka ba mu'min na be ko don hal na makala an nafaka boka teme makala neka okma Allah ta'ala ko ale ko don di luqmana ma ambe Allah ta'ala dili o ko doy ala ka nyugo na di nen aw yere fenema amin okma ni Allah ta'ala ko don di ma ikan nga bara foro jumenke afoka barka alai sabla ko don ika chasri tasoro ika fanga tasoro ika kodon tasoro Allah ta'ala de ka funen seriya o batu ibike kodonai ami Allah dili nende aw ala ka ka kodonai amin wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi akunga nimma min Allah ta'ala barkada ni ya fu alai abarka ibo barkada ka iyera de sabla ede be barkada nema so ni ma min masonga ala barkada dun wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid ngani ma min fitri wala ala kale ko fe ka nema ke eye ekatla ki banga ala barkada ninga setigi do barkada o nema inona ki kado Allah ta'ala kari masado ekelente de ala kari lendo danfer be ko nu banalela wa Allah ta'ala kanu masayde am Allah ta'ala deli nen aw ala ka anyi barkada jonna amin wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ako Muhammad hakli jigin kede mamena luqman abeka fo adinke abeka dinke waju okma luqman aya dinke waju ni kuma kan dowiye kana islamiyya dinama an islamiyya ladabu tenyu aya dinke ladili kan tumen dowiye ako yande ala nye serene mine ika ki ka jako fen commerçant nga marchandise ba bolo togomi idija ika ala nye serene ke iyere ka marchandise ko togoyala ni ala nye serene ke ika jako fenye ika do ibe tono soro ka soro marchandise ti bolo mo ko nyebe e gansa yala tola nga tono min bi bolo ibe ka tono min soro ma shita soro nga jako menanti bolo ala yesra de ko ka adama dena akonde idija ni ye janaza kibaru ya me yoro ikata janaza keneka nga ikana na konyo klunge keneka ako sabula ni be janaza keneka abi hakli tibilla harala ngani tara kono klonge keneka abi jiye to de neke do ila sabula ni mo bazane yi jelu be ka kure kono duminu abwason ajiu sheworo saka sobo mo be ka klonge ala ka ke ka nyogon keru amno me ibe dolla halaiba na ta ko halne bunga ke karsa renyo ko okuma mi be ko kulunga kenaka
abi tiɲɛ tɔ de nege don i la nka n'i bɛ janaza kɛnɛ kan k'a bɛ lahara a b'o de nege don i la wa a b'i hakili jigin lahara fɛnɛ na a b'a to i tɛ ko caman kɛ a ko n den i kana dɛsɛ fo ka kɛ i komi donokɔrɔ ale tɛ foyi de ɲɛ fɔ n'a kɛra ka mɔgɔw lakunu sɔgɔmada fɛ n'a mankan ye o tuma i yɛrɛ fɛnɛ kana ko ɲɔgɔn ye n'a fɔra nafa foyi tɛ e kamalenkɔrɔtɔ la fo n'u y'i kumakan mɛn dɔrɔn a karisa kumakan filɛ o y'a nafa bannen ye a tɛ se ka foyi kɛ foyi ye tugun i k'a dɔn ko donokɔrɔ ta ye dɛsɛ dan ye dɛ o tuma k'i kana dɛsɛ ka kɛ i komi donokɔrɔ bɛ cogo min ale bɛ maaw lakunu dɔrɔn de ka bɔ sunɔgɔ la o y'a ka baara bannen ye a ko n den n'i ye wale jugu kɛ i kana tuubi yakaroya tuubi teliya la sabula saya bɛna i ma tunkan nali la a ko n den i kana jɛgɛ ka bɔ jahili la seginni ma ka bɔ a ka jahiliya waleya la mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ a man ɲi walima mɔgɔ dɔ selila e ɲɛna selicogo man ɲa walima mɔgɔ dɔ bɛ ka waleya dɔ kɛ a b'a ka sun tiɲɛ k'i kana ye k'a n'a kungo to ɲɔgɔn na dɛ a fɔ a ɲɛna karisa e bɛ ka nin kɛ cogo min ta nin t'a kɛcogo ye i k'a ladi ni kodɔn kumakan ye nka ni e y'a ye k'a to yen e ma fɛn fɔ ko a bɛ kɛ jahili kɔnɔ k'ale ye min kɛ k'o ye sababa ye hali ni mɔgɔ dɔ nana n'o kuma n'a fɛ a b'a fɔ e ko sa karisa yɛrɛ ye ne y'a la sisan a ma foyi fɔ o tuma n'i ye jahiliya waleya la e dun ye dɔnnikɛla ye k'i ka n'i da de ka tɛmɛ n'o kɛra a bɛ k'a kɔnɔ k'ale bɛ ka min kɛ ko o ye sababa ye a ko n den siran Alahu Taala ɲɛ i kana sɔn k'i ka siran bange i yɛrɛ ɲɛda la walisa maaw k'a fɔ ko karisa ye Ala ɲɛ siran ye baaba ye ka sɔrɔ sitanɛ dusukun b'i kɔnɔ i yecogo kɛnɛ kan i b'a fɔ ko Abubakari yecogo nka i dusukun b'i komi a b'i jahali dusukun k'i kana kɛ ni mɔgɔ sugu ye sabula maa dɔw bɛ yen u yecogo bɛ adamadenw lafili n'i y'u ye i b'a fɔ ko waliju dafalen don nka duwawu kɛ i kana bɔ u ka waleya dɔ kan dɛ sɛkilimulu ka wusa ka tɛmɛ u kan o tuma a ko n den i kana kɛ nin tigilamaa ɲɔgɔn ye a ko n den maa si tɛ dugumakolo kɔ kan k'a nimisara dade la o tuma ni ko kɛra i la ko fɔra i ma i y'i dade i ma kuma ko maa si tɛ nimisa o la nka n'i kumana kɔfɛ i bɛ tila ka segin ka nimisa tiɲɛ yɛrɛ la karisa ne ye nin fɔ i ma don min n kun tɛ n dusu kan i b'a sɔrɔ n'i m'a fɔ a tigi ye kɛnɛ kan i bɛ nimisa i dusukun na nka n'i y'i dade nimisa tɛ o kɔfɛ a ko sabula ni kuma kɛra warijɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ dade bɛ kɛ sanu bilenlenko ye dade de valeur ka bon kuma o kuma ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ka tɛmɛ kuma kan a ko n den i yɔrɔ ma janya ka bɔ tɔɔrɔ ko bɛɛ la sabula tɔɔrɔ de bɛ tɔɔrɔ bange maa o maa n'i ye tɔɔrɔ ko kɛ a bɛ wolo ni tɔɔrɔ ko de ye o tuma i yɔrɔ ma janya ka bɔ tɔɔrɔ ko la a ko n den n b'i ma ni dɔnnikɛlaw ka sigiyɔrɔ ye dɔnnikɛlaw bɛ sigiyɔrɔ min i jija i ka yen matarafa n den n b'i ma kodɔnnaw ka kuma i jija i k'o lamɛn ni kodɔnna ko n ko hali n'a y'a sɔrɔ a ma kitabu kalan o tuma a ka kumakan lamɛn sabula Alahu Taala a bɛ dusukun salen ɲɛnamaya ni kodɔn kumakan ye i komi sanji bɛ dugumakolo jala ɲɛnamaya cogo min ni samiya sera a ko n den i k'a dɔn maa o maa
ni ekara kalon tigelaye inyena maloya beta pew kalon tigela te maloya mugo ni be maloya ni ye kalon tige yoro se ka se o yoro ina to okuma ki kana songa ke kalon tigelaye sabula ni ye kalon tige inyena maloya beta akonde mauma ni ekara jugu ye ka fo ni esera yoro fika nodo blaye ko otigilama o ka hamika chande wati be ani hamini kamana bani miri kura de binyona sabula na no bla yoro ma seka se tukun okuma be shika hamide mena mwere de ketukun akonde ikado ma jugu de ani mami te famu yalike ko fara bele ko takadi kateme ma jugu famuya bali o la famuya lika akonde ni bena mati ika konyena mana ikana jahiliti de ikana jahiliti ni ma kodo na soro ko ci ire ki ka tike onte jahili beta imma ko saka so ita kalama o ni bena jahili blay ka ci fena ikana bla ni ya ci abeti makosa kasoro reta kalama okuma ni makodo na soro dro ire ka wuli kata ikatike odila ambalma do akwa le dobla aka frustra tamana ni dun tara muso nyini ibe nyini ngade ibe ka temi ka frustra tama abitugodi aka kabila obitugodi nyini ngade fola irala ala ko amuso do kon be abulla nyade ko parce que ko o muso yi ko na dona o fe ka ba fa le be ka keta ka bulla boye ni o fo ka ba iya ti kungo gelea wa ima ti kungo gelea okuma ni ye ko don bali blay ka tila dron ima ko sara okuma onde ni ma ko don na soro ire ka wuli ikati ka ko nyana bo ire akonde mbemi ni ife don kelo sigiyoro ni ye don sigiyoro yoro mi ko ala be ka kosmay gerenye iki sigi na ya soro iye doni kela ye abe do fara ika donika ni te doni kela ye okuma ibe kana ofe akonde ni ala kota kena sigile ye yoro mi ikana sigi sabula na ya soro iye doni kela ye abika doni ke doni langolo nye ibolo ni te doni kela ere abe do fara ika kodon baliyaka akonde ibe me nyini fe ikana so ma shika ika dominike faka ke ala yesra ba wiyede o kofe ni be na jiya ko oke ala jon ani doni kelaw o hakli nyini o hakli na nyini o konyeina no kera iblis sababa so akonde mbemi nyini fe ikado ni ya layin mo kuma kibena mo doke ibalmai walma ibena ke iteri gindo fo nyogonye okuma yani ka ika kamu fense aye kika ladimi folo ni ya ladimi nasra ka ayira mine dimi kononana ka adamadiya labara ini nyogonche aki balma ika iteri ngana masika ayira mine okuma iyira kolo olade ni yo ki iteri walma iya ki balmai ate bonte na naka karisoro abe fo nyogonko okuma Lukman ayni ladini ka nyokun chaman de di adema
ladilikan ninnu ka ca kosɛbɛ o de la dɔw ko k'a ye den ladi ni ladilikan 1000 ladilikan tellement a donna den dusukun na o kuma ko ladilikan 1000 bɛ dafa yɔrɔ min ko den kirinna ka bin nka dɔw ko a fatura dɔnnikɛla sɔn caman bɛ min ka a ma fatu sabula ladili kun ye a ka nafa kɛ i komi an b'a mɛn cogo min k'a fɔ Zakariya tuma min na n'a ye Yahaya sɔrɔ u fila bɛɛ fagara sɔgɔmada kelen o fana kuma bɛ fɔ nka dɔnnikɛlaw bɛ min kan n'o de ka girin o ma faga sɔgɔmada kelen sabula Zakariya ko Ala ka den di ale ma yarithuni wa yarithu min ali Yaqub den min bɛ ale tiɲɛ ta ka Yaquba so dugu tiɲɛ ta ni Ala y'o den di ma ni de bɛna i tiɲɛ ta e n'o sara sɔgɔmada kelen nafa jumɛn yera tiɲɛ ta den dili la o kuma kodɔnnaw ko Zakariya ni Yahaya a sɛbɛnnen bɛ gafa dɔw kɔnɔ k'u sara sɔgɔmada kelen u bɛɛ fagara sɔgɔmada kelen nka kumakan min ka girin n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye ni Ala kɔni ko n ye tiɲɛ ta den d'i ma e n'o tiɲɛ ta den a man ka sa don kelen o kuma dɔnnikɛla fanbaw bɛ min kan ani Zakariya o ma sa don kelen yan nɔ fɛnɛ Lukman a ye den ladi den ma sa o nɔbɔnin na an bɛ Alahu deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Amin. Ya bunayya la tushrik billah. Lukmana ko ya ne denkɛ i kana sɔn ka filankafoya baara kɛ cogo si ka fɛn dɔ bato ka fara Ala kan i kana sɔn o ma dɛ kamana gan kana to e ka taa jotigiw yɔrɔ dekun kana to e ka taa kolonifilaw yɔrɔ tɔɔrɔ kana to i ka taa somɔgɔw yɔrɔ dɛ i ka ko di Alahu Taala ma i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyara togo o togo a bɛ laban Alahu Taala kelen pe de kama o kuma k'i kana sɔn ka filankafoya kɛ togoya si la Inna shirka la zulmun azim. A ko i k'a dɔn filankafoya dɛ ko ale ye yɛrɛntɔnɔw la belebele de ye yɛrɛntɔnɔ baara tɛ dugumakolo kɔ kan min ka jugu adamaden danbe a n'a ka diinɛ ma ka tɛmɛ filankafoya kan sabula Alahu Taala ko la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Ako Muhammad ni i sɔnna ka fɛn wɛrɛ bato min tɛ ni Ala ye i ye baara fɛn o fɛn kɛ a bɛ dafiri de a baara bɛɛ bɛ tiɲɛ wa i bɛ fara maa bɔnɛlenw ka diɲɛ ani lahara o kuma n'i ye filankafoya baara kɛ ka ban i ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna i bolo i ye baara fɛn o fɛn kɛ ka kɔn a bɛɛ lanɔgɔra wa Alahu Taala banna a bɛɛ lajɛlen na o de la Alahu Taala b'a fɔ an ye aya wɛrɛ la inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi i ka dɔn Ala a tɛ yafa abadan n'i ye filankafoya k'a la n'i kɔni ye fɛn wɛrɛ bato e silamɛyalen kɔfɛ ka fara Ala kan Ala ko a tɛ yafa e ma tugun pewu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha nga junubu min tɛ filankafoya ye ni a ye Ala ja a bɛ yafa e ma n'a ma ja a tɛ yafa i ma maa min a bɛ seli a bɛ dɔlɔ min n'a ye Ala ja a bɛ yafa n'a ma ja a tɛ yafa maa min bɛ seli a bɛ jɛnɛya kɛ n'a ye Ala ja a bɛ yafa n'a ma ja a tɛ yafa maa min bɛ seli a bɛ sonyɛni kɛ n'a ye Ala ja a bɛ yafa n'a y'a ja a tɛ yafa nka n'i ye filankafoya kɛ ka ban Ala ko k'a tɛ yafa e ma tugun pewu nka n'a y'a sɔrɔ e ma silamɛya fɔlɔ n'i kun bɛ bolisɔn de kɛ n'i tuubira don min
o kuma Allah taala ko kay ka junubu be yafa e be kay ko mi bangira do mi ibafe nga islam ya len ko fe ka kila kata josona fe ala ko ka jena e ka bara ko pe amako te ka foi la tugun o kuma nga noroma jenya ka boflan ka fo ya bara la odila kuflan ka fo ya akam mise kuma dawla kateme mene sinoka farafima ka odil adama den kan gi yere kolosu ko sebe nga flan ka fo ya non ya flay abe fo flan ka fo ya do ma ko flan ka fo ya bele ode ka boliso ka fendo la ala ya placila flan ka fo ya fitini fene be ode mami ale be ka barake yere yira kama mugo do be u ka nafla seli te wulini jamama kafo nu keleme ka seli iba soro u ka seli yera kala o ye kala adi de ladala kala nu keleme ka fitri seli misali iba soro u be kala ke bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim allahu akbar ngani mugo do donadro iba soro nu be yoromi ubsinga kan jate alhamdulillahi rabbil alamin o kuma kala kara ala de kama wa mugo dona akera o de kama o kuma be foni mako fulan ka fo ya fitini munasabula e kan na qur'ane kala ala de kama nga e qur'ane kala de mugo ka fo a karsa bise kala na koy wal makarsa kan ka de koy femin kan nga ke ala kama iya ke fenwere kama o kuma be fonde ma ko fulan ka fo ya fitini ngani temu ko islam ya dine kono ngani ya ke bara mina bo bara de tie ibulu ni ya ke bara mina o bara tie na bara jitana tugun nga atibo dine kono ngani ya poliso o yi boli islam ya dine re de kono pepepe o kuma anga nyoro ma jenya ni bara nununa iba soro mo do be ni nana kele sigile soro ni ya deli aba fo ko no ko te wati ka gele ngana sigile be jama chala ni nana deli aba bolo do ko ne ko te joli era de be bo o kuma be war bo ka jate o kuma ka dima aka fondro ko karsay fune seri o ati wo dina la na flan ka fo ya fitini ndo iye o sarakati min bo ala ko kale mo to la to o ngai kon ga dina ati bo dina la nga iyo sarakati min ko bo atiena o nga o korote ko ka fendi mo ko ma jamana ko te bende sabula allah taala ko in tubidu sadaqat fa ni'mahi ni sarakati di bangela ko o de nema ka bon ko jugum nga ka so ite ka di mugo ka fo ko karsa fune siri mugo do willa ka do jamana okma karsa ayni million tambine aka ke ka dina deme nga abika di mami ate ka di yere kama ala ko ko baraji ka bon ko tugun nga ala sura naka mun fo jumende baraji ka bonoye wa in tukhfuha nawya duku wa tu'tuha al-fuqara ka di desabato fantoma fa huwa khairul lakum ko de here kam bokati bangelika sobla bangele ni ma kolosi yere dum kadi ala tusukun yele makadi ni kuma kala do kuma na dro in tusukun kunte minye abseka tusukun yele makase o mate o ni ya dikene ka bashita la ga kaso yira ngania te ekono o ngania di dokola mama bo akalama ni era na tigi dronte okuma ko de here ka bo sabla yira foi teke o kono nana okuma flan ka fuya pele ale be adama de bo dine kono nga flan ka fuya fitini ale ti bo dine kono nga iya ke bara mina
o baara in a b'o baraji de tiɲɛ i tɛ baraji sɔrɔ o la tugun an bɛ Alahu Taala deli faamuyali ko ɲuman Ala k'a di an n'an baden silamɛw ma ووصينا الإنسان بوالديه ako anw masa Taala ye adamaden ladi a bangebaa fila ka hakɛ la ladili kelen kelen bɛɛ la Alahu Taala ye adamaden ladi a fa a n'a ba ka hakɛ la dɛ i k'i hakili to i bamuso la sabula don dɔ nana Alakira ɲininka a ko ale bangebaa fila jɔn de ka hakɛ ka bon ale kan kosɛbɛ Alakira ko i ba a ko ni ba bɔra ye jɔn Alakira ko i ba a ko ni ba bɔra ye jɔn Alakira ko i ba a ko ni ba bɔra ye jɔn Alakira ko i fa o kuma ba de ka hakɛ ka bon den kan siɲɛ 3 a 4nan o de ye fa ye sabula kira ko innal janna tahta aqdamil ummahat jaw ka aljanna abu bamuso sen duguma musow fana ka aljanna o b'u furu cɛw sen duguma jihadukɛlaw ka aljanna tahta dhilali suyuf o bɛ pamuru sumaw duguma o kuma bangebaa fila ka hakɛ ka bon kosɛbɛ dɔ nana Alakira ɲininka a ko yala ale fa ye a ka nafolo ni nin fɛn ninnu ta Alakira ko cɛ ma a ko anta wa ma laka li abika e yɛrɛ ani fɛn o fɛn b'i bolo i tɔgɔ la a bɛɛ i fa ta ye ni e fa kun ma i ba furu e kun bɛ sɔrɔ wa bi ni e bɛna fɔ i fa ye ko bɔ ye n ka wari ta walima bɔ bɛ k'a jɛ bɔ n ka du la ni fa kun ma e ba ta e kun b'a fɔ k'i bɛ du jɔ bi o kuma Alakira ko den in ma e yɛrɛ ani bolofɛn bɛɛ o bɛɛ i fa de ta ye o kuma adamaden Alahu Taala ye an waaju n'an bangebaa filaw ye sabula Ala kodɔnnaw ko ten ko n'i ye i jujɔn dɔn i labancogo t'i kɔnɔ gan nka n'i filila i jujɔn ma i labancogo b'i kɔnɔ gan dɛ o kuma adamaden jujɔn o y'a bangebaa de ye mun de ye diɲɛ bila farati la bi mun de ye anw ka diɲɛ tiɲɛ an bolo bi sabula an bɛɛ filila an jujɔn ma bangebaaw yɛrɛ tɛ denw ka sɔrɔ dɔn tugun hali i bɛ sara min ta bangebaa t'a cogo dɔn tugun anw bɛ se ka to la cogo di k'an bɛ se ka kɛ an faw an'an baw ɲɔgɔnnaw ye ni dun ye fɔlɔ jateminɛ hali a kuma man jan koyi baara yɛrɛ tɛ dɛ ni denkɛ bɔra tunga fɛ ka na hali sanbara a t'a san yɛrɛ a bɛna wari bɛɛ dafalen de di a fa ma a tɛ dɔrɔmɛ bɔ a la nka bi ni e denkɛ bɔra tunga fɛ ka na n'i y'a ɲininka k'i ye joli sɔrɔ o fɔli ma nɔgɔn dɛ a kɔni bɛ se ka 20,000 d'i ma nka n'i tora ka demandi yɛrɛ tɛ a b'a fɔ k'ale yɛrɛ t'a dɔn ba cɛkɔrɔbatɔ bɛ min kɛ wari la ba cɛkɔrɔbatɔ e t'a dɔn e bɛ min kɛ wari la e denmisɛnnin tɔ dun fana b'a mara mun na ni cɛkɔrɔba o ka wari ta yɔrɔ ma dɔn e denmisɛnnin tɔ b'a mara mun na o de la kodɔnnaw ko wari dabɔra makoɲa de kama wari ma dabɔ mako tiɲɛ kama dɛ naloma lagalagatɔ de mako bɛ sa ka wari to a bolo wari dilanna dɛ wari ma dilan marali kama o de la ala jɔn dɔw tɛmɛna olu tun tɛ bɔsi kɛ u yɛrɛ la nafolo in dilanna de an k'an mako ɲa n'a ye nka a ma dilan ko an ka taa bila so kɔnɔ
oh nafolo maralen be bolo sokono e mako be kasa nafolo maralen be bolo sokono ibade mako be kasa amaralen be bolo sokono shinju mako be kasa amaralen be bolo sokono bange ba mako be kasa nafa juman yira nafolo la nafolo make shitana yo odela ami Allah taala deli ala ka sababu nyuman di ama حملته أمه وحنا على وحن ako ikado adamateni ibabella to ila lafuka ninga klaka ofara lafo waraka sabula ni balla jora a kono bara kuma o ila fo ide batsika fo ikayere abe fono la abe farga mission na kono dimi mission te ba o kuma abe lafo de la atsika fo ikayere o sanga kono nana o de la nyinendo ni am bamuso la jora o kuma nu ko fem min kadu ye na sebi ikake nu ko fem min kadu ye dron ikake onga folo muso fana ni bi muso te kelere ni tora ka yi ga ko fem du men kada ye oh ne ba koloshi ale ra ko na be to ni kini re bebla awo onga musulla jole ika janye ko kayi o de kafsa dema ko sebe akachala obede haklija abede sabati abato de ateke mugo jawuli lenye ateke mugo min beto ka egri ahirema sabula ni baddu su beto ka tie ako fama alla jole no ni tara bisogo nege benada itena sabati bisogo la e ka fo o tene di bisugo yo baddu su be bo la ne e ko ite da di bisugo ma ko me saga kuturu de takana dima antu su be tie o kuma na du su tie na o joli be boli de far kolo la kuma minde iba soro den na bangera asigile me to ka énervé a yere ma awo wodon o de la nyinendo ite ko beka muso kono mai ayera kama ake iden kama o babe ko o kono mai la fola ajikinto o fene la foide o yekula ni kama na gwa ani dimi jamanye o na bora o la fola abena shindi fene damina o de la anyinendo muso fe nu diminendo kumami u kana shindi dema nu be kelela kumami u kana shindi dema nu dusu futununendo kumami u kana shindi dema ni be shindi dema ni la halaya fɛn fɛna a be jouer den ka ɲɛnamaya kan a b'o cogo la hakɛto b'a kan ni dilan tɛmɛna cɛ ni muso cɛ o nɔgɔni ka sɔrɔ muso ma a farikolo saniya ni ji ye walima a ka sin ko ni ji ye a kana sin di muso den ma o tuma na walima tuma min cɛ ni muso bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sin di den ma o lahalaya la o fɛnɛ man kan sabula n'i bɛ sin di den ma ni lahalaya fila la den a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ abadan aw den a ka laada bɛ kɛ i komi ba ka laada a ɲɛ kɔni tun muso kan ayi n'ale yɛrɛ ma boli a nɔfɛ a tɛ lafiya o tuma a ɲininen don an balakaw k'u hakili to nin fɛnɛ na fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ to yen i yɛrɛ kama nka i b'a to yen den de kama o la Alahu Taala ko ba lajɔra den na lafo la ka tila k'o fara lafo kan kɔnɔmaya lafo jiginni lafo fo kana se sindi lafo ma o tuma nin bɛɛ y'a dama gɛlɛya de ye nin bɛɛ ka gɛlɛn وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك إلي المصير أكو دين ببنك أولا
abeto bakola babe shindi ama fokana dense daboma sanfla kononana okuma Allah ta'ala ko demi fleni ni dabora fi kara kamalenye bi ikara mbotigi bi ne Allah ta'ala barka da folo anishkur li ne Allah ta'ala barka da folo sabula ne de sona keneman ka bo ifa ko solo la sabula nay Allah ta'ala ja lawalu be sa e se ka ke oluyo odela scientifique ko lawa bushiko kelen ka bo denkise min bala abeta denkise million nanina nga min kafsa ka teme abeka o de beke adama deni atwa bebesa Allah ta'ala de ya ke ekera kise nyena mai ninga bange kana duguma kolen koka ato million sabani coin o besara fo ekele okum Allah ta'ala sona ekalamu badebela fo kani ke adama denye kana ibo duguma kolen koka akika ngale ala barkada de ala ko ne Allah ta'ala peri barkada wali walidayka o kofe iki bange ba fula barkada ne ala peri barkada o kofe ika bange ba fula barkada odila ala krako sallallahu alaihi wasallam hal ni bange baga fula kira kafiri ni fiunye ko boli sona do ikana tuko ko ka kafiriyala ikana tuko ko ka boli sona nga iseko yuma yani bunya minye akuye ikana nyugo la de nu kera noko fon fen e de bora on noko ina ni nyuguna ula o kore e nyuguna iyere konde la o kuma ikon ki chesri ku blasira ikana tugu no fe bolisona nga ka fo ne fay bolisona ne bay bolisona ne ra makota ka foila ko ka faga ni makoloshi Allah taala be dum genu yire ila du makolo koka femi ko nyaka bolison minawye itolu sanga di ama femi nyaka bolison barawye ita dem ulula nga adamatiya bara to fembe imajigi aye iki bika bunya isiko demajirala ninde nyini nendo sabula ni o bolison na ikunte est-ce que e karamugo bay kumbe da wa odela madola ni on filila an yerema ala bestimi an korode madola on be kala fa nyere bina ye ka fo ko an faw on fililendo kasoro an faw de dugu misri folo jo an faw de an do dinela ni ekala na kana ye ko on fililendo iti miri doni ni fa kun bla joson kalan siraka e kuma fo bi ka fililendo o kuma ambe ka tike oluka doni mina de o de doni hakikai sabula asigira alanya siranya ka o de la Allah ta'ala ba fo anyena qur'ani kono la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fi ni sekina iko sam bishegi bikononto anga jamana ikono ya walsa misri ka jo budola ni liman yata man konde nga am fauna mo kawiye misri jo ka je uniko bide ibn tafo ko luka dine mankene ni ebena o klema ikum sega misri jo o kuma fanga don olu nu ka doni dokoya aka boka teme on nanga doni chaya kambi am golo doni fitini ngula denga aka boni anyega lenyi ayere ka donu nabi sabula am ga doni yanga bi ko mi kori fuku ni ya to nenye iba fo kaka chan na ni ya beze kwatala barka fuite doni nona nga oluka doni abi ko mi sam
poala n'i y'a fitinin ye i b'a fɔ ko nin tɛ foyi ye nka n'i y'a bila balansi kan poids b'a la valeur b'a la o tuma olu ka dɔnni b'i komi sanu lɛngo anw ka dɔnni b'i komi kɔɔri mugu a kɔni jɛlen don ten a yanga ka bon fiɲɛ kana don a la fiɲɛ kana don a la kɔni tɛ i b'a bɛɛ yɛlɛkɛtɔ ye anw ka dɔnni bɛ ten n'i ye olu jateminɛ an mɔkɛ ninnu n'a dɔw ma tɛmɛ sabi kan o tun y'a kalankɛlabaw ye a alimamibaw o tun ma tɛmɛ sabi kan dɔw ka kalan dan ye k'u y'a yɔ alikɛfiruna nka i mun ye siɲɛ t'a la waritigi ka da la abadan u tun bɛ faamaw lasegin anw mako tɛ i n'i ka fanga in na anw mako b'an ka ala de la nka bi faamaw tɛ dɛ hafizu n'i ye hafizu ye ka siɲɛ ta sukalan wari nɔfɛ i dabali bɛ ban i t'a dɔn ko hafizu don mɔgɔ min b'a ka so laban na kuranɛ bɛɛ b'e kun na est ce que e kan ka kɛlɛ kɛ 1000 2000 nɔfɛ tugun wa e kan k'o kɛ o de la dɔnni barika b'an dɛ o de la an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ko olu tun bɛ kuranɛ kalan yɔrɔ dɔ la kuranɛ kalannen ka ban min ye kuranɛ kalan a nana wari di wari kɔni hakɛ min don o ma dɔn wari dilen a dira min ma ale bɔtɔ kɔni a bolo donna gulokiba kɔrɔ nka a ye dɔ bila yen sa a ma dɔ bila yen sa ala de b'o dɔn dɔ fana wulila k'a kɔni minɛ k'i ye min bila yen k'a lamɔ o tuma siɲɛta de daminɛna wari tɔ min b'a bolo o fana yɛrɛ kɛra ale yɛrɛ b'a fɔ cogo min a kɛnɛ kan kuranɛw dilen don u ma daraje fɔlɔ min tun bɛ ka tilali kɛ ale ye dɛgɛw tila bɛɛ ka dɛgɛ b'i kɔrɔ kɛlɛ de kɛra ka dɛgɛ ninnu ci k'a kɛ ka kuranɛ bɛɛ nɔrɔ kɔ ninnu de ye anw ka bi kuranɛ kalannaw ye est ce que kunu kuranɛ kalannaw tun bɛ tan wa anw de bɛ tila k'a fɔ k'olu ma kalan o tuma fɔ an k'a dɔn olu ka dɔnni min n'an ɲɛ b'a la ko fitinin don dɛ a ka bon ni anw ta ye a valeur ka bon ni anw ta ye a ala ɲɛsiranɲɛ ka bon ni anw ta ye wa u ka di ala ye ka tɛmɛ an kan u ni ala ka surun ni an ye waliyuw don ka tɛmɛ an kan sabula dɔnni bonya tɛ ni dɔnni bonya don bali an bun baura ale ka dɔnni bonya kojugu a tun b'a sigilen to a ka kalandenw cɛla ka alahu taala ka lawurusi lajɛ don o don tafsiru so dunkew b'a fɔ cogo min a tun bɛ kuma maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ kalimu bɛ minnu bolo a tun bɛ dababara 12 sɛbɛnni de tun bɛ kɛ ni o ye don o don tellement alahu taala ye dɔnni di a ma nka diɲɛ kun sigilen don a dusukun na o tuma alahu taala ye mun misaliya fɔ a ma a ko bal anbun baura n'a ka dɔnni dɛ mathaluhu kamathalil kalb a misaliya o ni wulu misaliya bɛɛ ye kelen ye in tahmil alayhi yalhath n'i ye donni da wulu kan a nɛn labɔlen don wa in tatrukuhu yalhath ni donni tɛ wulu kan a nɛn labɔlen don o tuma ni diɲɛ nata nana i la ka ban ni dɔnni b'i la o i natalen don diɲɛ senkolaw la dɔnni t'i la o i natalen don diɲɛ senkolaw la e m'a ye ni hɛrɛko dɔ kun bɔra dɔnnikɛla ni kunfin i t'u bɔ dɔn ɲɔgɔn na faamaw ka bonda la a bɛɛ de ɲagaminen don dɔ kɔni bɛ bali dɔrɔn k'a fɔ nin y'an ka wajulikɛla ye nin y'an ka alimami ye an bɛɛ ɲagaminen don wari in nɔfɛ o de la fɔ an k'a dɔn an ka maakɔrɔw u b'an ye diɲɛ ko bɛɛ la wa i kalanna cogo o cogo
i valeur te boyani fayda sabula e be ka dine bara fon fenke ala ba be baraji di ifama e fade yi bla dine kalana o ba yira ka fo islamia dine ka di e faye ka teme i yira ka o gabi e de be kila ka fo ki fama kala ngodo yira jagele fo jugu fu ba fo ku fate kishi awo tasro fatu meseli abeshu amake danga yawa ودلال الله تعالى دلالك سبب من دي أما وكم الله تعالى كو أنا بني بو بنيا أنبوك حكيتو السلام عليكم وعليكم السلام سيسا ما بدنا ما شيء دلال ما نسيسا تراستر نمبي بارا مدل نمبي أولي كمنا كالتي يلما كمنا كالتي يلما بوركي كدوبا أتاري فلان yoro be baro ti be shara ko tebe o ma mun ga bara we est ce que no dun na na je na warti ma no nana karamo ga na to delia alhamdulillah bar ma kay jini ngali ke mamun ka bara e o be mino ba ma yelema walsa adde do ay makan no ya ni minan do ko bolo iba so ko warka ta o ba yelema ka ke minan wore papier ka ka so tiente o wari ni haramu o tebe sabla o ka jamana janfa mao ma fene sebo complice la abele jelemi ka jamana janfa ko kuma wari ni haramu yi o ko yala karamo kan na to deliwa karamo te de islam nyuma ere manga ta o deli o islam ere de manga ta o deli on gana ya so abe bara wala la bara mi ni halala do na ko nya ko ayre la ki son o kuma ni gelya bi la ibame ngani don kan no ima afoko alhamdulillah ngani bara foi tala ni o bama yele masukute ale dun te soroke yoro wala ni o dronte o kuma kasrakati manga mine aka hadiya manga mine aka dumni mangi bolo do ala ngana be bara wala la miye halala bara yi ni gelabila ibaka kasrakati mine ibaka hadiya mine ibaka dumini ke ebe min dun o be be aka halala yoro ma okuma fanga ni donga modola abeka maw kono ko karambo ya fene adama koyi adama de ni kalana ni ma kalan valeur don ini kun fimbe de kelegi aw sabla ni kalana hal ni ka kalan dana kul wallahu ma ni ya barka so ma fo ite sekende ma fo ite nyani nga ite ke mo dala do mudu ay nyama na so ko la Allah ta'ala to illa bla abada donc on bisika gele ima nga agelera tuko Allah ta'ala bi sababu do dima o ngani Allah ta'ala toy katuku danfon ko Allah ta'ala fene ba simbo ikakola ودل الله تعالى القرآن كنو وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان محمد ننا جوننا إني نغني على كبر يلا أكان نغني على ويل تهدي نمو جابي أفونينا ne Allah ta'ala ka so la ka tabi yere kunka nu yin wele kuma ne Allah ta'ala bi maloya to mi nya tege janka ne wele tan ne ala bi maloya ka tege lamulu nasiki ni don yi tege korota ni limanne dafaleni sika foi mana iddu sukuna ka nyeshi alama ala ko ala bi maloya ka tege lamulu nasiki okuma ni ko gana e dala toko itika korota ika nyishi alama yani dugu ka je Allah ta'ala be ko do ke iye hal ni kan nasomoti ko shini sogoma shufa fo alay nisika mana iddu sukuna e ma foi miriya iddu sukuna yira mana iddu sukuna yira dangandara ka fo ala be ne jabi
do jabi shartu dun dafalen be ela yani nasongo di kuma cey kan nasongo bena sika fuy tola odila donna na almami maliki ma ako malik ba fe ika ala delinye nella jarabile do ko sebeda nella jarabile do ba fe ika ala welenye maliki mu fay ako allah taala ko ede kangale wele katemeneka sabul allah taala ko wayujibul mutarra idha daa ni mo kamana kwana kila jarabi ni kun goyoro mi ala ko kayi jabi ngana kamana kwana on haklibe famo ni setkuni karsani karsa de ye e haklibe karsani karsala e bolo koro tale do ko alan so o do jabu mantani ne okuma fika allah taala de la sukuna ibne ngumbe ka fo mami ni be ka fo okuma tisukun be ka fo okuma farkulu kale no ka yere ti okuma ola ni kongo allah taala bi jabi okuma be allah taala de deli ala ka sababu mandi am bela dele ma ala kana ke sitbu ka dala joba ba gawi وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أكونغا ni ibanga ba fulanu yi kele ko fo ika fulanu ka fo ya bara de ke ne allah taala ma min doni di ima ne ala ma je ika bara min ke fala tuti'huma ki kana songa to ibane ba fula ko ola ki kana songa to ibane ba fula ko ola ni fay nyamore boli sona ikana to ba ko ni bay nyamore boli sona ikana to ba ko ni fay nyamore ala ko ta fon fena ikana to ba ko ba fene be otogola sabula ala ka bonka teme be fani baka ala kra ka bonka teme be fani baka ala ne ala kra kofe okuma bangi ba fula de bena nga doni kala do fana ko ala ne ala kra kofe ko karamo de be da oka o kofe bangi ba fula be da oka sabula ala kra ka kuma kan do be sallallahu alaihi wasallam ko karamo be hina deuna ka teme ku yere bangi ba oka sahaba ye kra nyini nga okuma obeka tugodi ala kra ko sabula karamu billahi asra de gira deuna nga bangi baga be hami ni deun ka jiye sira de ye sabula bangi baga ade kra dina tigi togo abe hami de dem se ka se ayere ne ale koro tugodi nga karamu ka hami te den ka se ayere koro karamu ka hami ye den ka se ale be ka minun kala u ka se ka ale nona bla ni ale ti o kuma nu nyiningara nu ye nyiningali jabi na fara ko kalande ye ni min fo ko tiete ale dun ko nya mena karamgo de la karamgo e kalon tigede o kuma karamgo ka hamidi abe min fo kalande ye o ka sabati kalande kona akana kuma famu ya akojuka na tara fo ni kalande ye kuma jigin soro dron karamgo be kuma jigin soro sabula naw kalande fulay nyukon la sama ke kirila na dajaramina o kore ko o karamo inde kuna wolole ndo katema dago yaramina imma adago yaramina o ka karamo te beredo walma o kunte famuyali ke kanya walma ay famuyali ke akunjuka akara ni fon fenye karamo kon be togo tugu soro o kuma ni bange ba fulay bla fena femina doni tiro ki kana to ko وصاحبهما في الدنيا معروفا ika bange ba fula jenu ya jiye kono ya sharia hukum kono lumanya ani shinji tugula ilse bunya fon fena okuye nga ika na tugu ko ala kota indron de la
واتبع سبيل من أناب إلي ikatuku makasira ko ibane bawla min yira ko masunya kana ne man Allah taala batoliye o kuma ikanolu fongo nyoya yetuku ana yelete ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون o kofe ikado eni bange baw abele dilembe sikana ne Allah taala yoro be awla donya fena aw kumbe ka min bara duguma kolo koka ambe Allah taala deli ala kan den aw ke bange ba bonya bawye amin يا بني لقمان أكو يا ندي إنها إن تك مثقال حبة من خردل إكادو كونيا إرادة تكو من دي إكادو نكو إنكرا مثقال حبة نوين نويسوما كسي من خردل كوجي كسي نغنى لا فتكون في الصخرة كفوكو أجي كسي إنكرا فردو ديكا أو في السماوات ولما أكرا سانكبا دي كونانا أو في الأرض ولما أكرا دقوما كولو دي كونانا يأتي بها الله الله تعالى بنا يدي نيجي تيا بارو باركة بارين تقويرا تكو كتم حالي مثقال ذرة سبلا فلو فنا بيو كدوكو كتم مثقال ذرة ko bara dogoyara tuku abe sankaba law abe duguma kolo law alqiyama jodo Allah taala bena nay okuma surtout bani baka bunya bani baka ko to bulo de Allah taala ko fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima ako ibani baka misali ni bange bana ko imma karsa ta malle sangana jambu tila itaro sangana inna ko ta burusa itaro sangana inna ko ta sukorosa ipo ma itsinga beke kelenyewa ko ode bango kiduna bange ba gashida da awo o tigila mugo ko o de ka danga soro ka teli min b'a fɔ k'a tɛ taa dun o kuma bangebaa ka bon kojugu sabula i bɛ disi gosi fɛn o fɛn na bangebaaw don dɛ bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔnbɔn dununtula ten i sen fila bɛ duguma dɛ ne yɛrɛ ɲɔgɔn patron ten bi ifani ba olu barika da dɛ sabula n'olu kun tɛ e kun tɛna kɛ mɔgɔ yɛrɛ kuma kɛ i b'a fɔ ko ye patron ye bi o kuma n'i ye baara fɛn o fɛn kɛ a ɲuman a n'a juguma a tiɲɛni a n'a kumaba sankaba ani dugumakolo ko Allahu taala bɛna ni baara in ye a dɔgɔyara cogo o cogo an bɛ Allahu taala deli ala k'an ka baaraw kɛ ala ɲumanw ye inna Allaha latifun khabir i k'a dɔn Allahu taala kɔni ye dugule masa ye jɔn ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na ko Allahu taala ye nɔgɔya masa ye dɛ ya bunayya aqimis salah a ko yan den seli jɔ i komi seli dira i ma cogo min seli jɔ dɛ o de la kuma o kuma ni kuranɛ bɛ kuma seli kan a t'a fɔ ko karisa seli kɛ a b'a fɔ de k'i ka seli jɔ sabula seli jɔli ani seli kɛli o tɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ seli o ka seli tɛ ala kɛra ka seli ye o kuma o seli nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ e ma ye Alahu taala b'a fɔ ko waylun lil musallin bɔnɛ bɛ selibaw ye nka seliba jumɛn ko don mɔgɔ minnu bɛ seli kɛ ten nɔ gansan nka seli jɔbaw kisi ni kunnadiya de bɛ olu ye o kuma a ko n den seli jɔ i komi a dira cogo min ciden nɛn kan wa'mur bil ma'ruf i ka tila ka ɲamɔrɛli kɛ ni wale ɲuman ye n'i ye mɔgɔw ye
ka fo u be ka ko dɔ kɛ min man kan u ɲamariya ni wale ɲuman ye wanha anil munkar i ka tila ka maaw bali ka bɔ kɔnko ma o de la nin de ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔ ɲamariya ani mɔgɔ bali anw kɛɲɛnen don na bi dɛ o de la Allahu taala b'a fɔ an ɲɛna Kuran kɔnɔ a ko lu'ina alladhina kafaru min bani israila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أقول الله تعالى مودنا بني إسرائيل كولا أيو دنا ما فرد من نيكا أيو دنا داود نيكا وكفى كتلا كان بني إسرائيل كانوا دنا تون نبي عيسى نيكا نقول دنا منكما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا هو كنت يوم بالك بكونكما ودي كما الله تعالى يودعا أنغنيو يبي ودي نيون يلندو أن فيامبي sabula fɔlɔ bani israila n'u y'i ye ala kota la bi n'u ko i ma karisa k'i kana nin kɛ nin ma ɲi dɛ sini n'u y'i sɔrɔ a la u tɛ kuma u b'a fɔ ko kunun ye nin ladi o kuma o daden min kɛra dɛ k'o de kama ko ala y'u danga nabi ɲuman 2 nɛnkun kan nka bi anw bɛ cogo di anw yɛrɛ bɛ mɔgɔw ye ala kota la a ye ninnu kungo to ɲɔgɔn na alakira ko sallallahu alayhi wa sallam alakira sira di anw ma yɔrɔ bɛɛ de la sabula ninnu kun bɛ ɲɔgɔn ladi siɲɛ kelen n'u y'i ladi karisa i kana nin kɛ a man ɲi siɲɛ kelen u tɛ filanan kɛ tugun u b'a fɔ ko n y'a fɔ i ɲɛna n'u bɛ tɛmɛ siɲɛ wɛrɛ u tɛ kuma tugun o kama Alahu taala y'u danga k'u kunnagoya nka anw Muhamadu mantonw alakira ko man ra'a minkum munkaran ni maa min ye kɔnko dɔ ye aw cɛla falyughayyirhu biyadi o kuma i k'a yɛlɛma n'i to fanga ye n'i bɛ se ni fanga b'i la ka kɛlɛ kɛ k'a yɛlɛma o kuma i k'a yɛlɛma fa in lam yastati n'i ma se k'a yɛlɛma ni i to fanga ye fa bilisani o kuma a fɔ i nɛnkun na karisa a bɛ ka nin min kɛ nin man ɲi fa in lam yastati kɛnɛ dɔw kan ni nɛnkun kumana e yɛrɛ tɛ ye dugumakolo kɔ kan tugun o kuma n'i sera o kɛnɛ suguw kan nɛn tɛ se ka kuma yɔrɔ min kuma tɛ fanga kɔni ma ye o kuma fa bi qalbi k'i k'a bɔ i dusukun na ala kɛ seere ye nin fɛn min bɛ ka kɛ tan a man di ne ye nga fanga tɛ na k'a yɛlɛma nɛn tɛ se k'a fɔ ala e bɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kun kan nga fɔlɔ maa tɛmɛnenw ma nin bonya sɔrɔ dɛ bani israɛlakaw hali n'i bɛ sa n'i m'a fɔ i bɛ fara mɔgɔ dangalenw kan nga ala kira ye bɔ sira di anw ma o de la e ma ye gosiri ko lamma da allahu da'ina bi akrami rusuli kunna akrama lumami ko tuma min Allah taala ye anw wele ba wele n'o ye Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam bi akrami rusuli ko ala kira de ka bon ka tɛmɛ ciden bɛɛ kan tuma min na o kɛra kunna akrama lumami anw fana bonyana ka tɛmɛ cidenw ka manton bɛɛ kan o de la ala ye anw laja kojugu ala ye anw laja kojugu o de la ala kira sallallahu alayhi wa sallam ale mantonya ko la belebele de don bɛɛ y'a ɲini ka kɛɲɛ bɛɛ y'a ɲini ka kɛɲɛ nabi ɲumanw cidenw hali mɛlɛkɛw ala kira mantonya kun ka di olu ye ka tɛmɛ u ka mɛlɛkɛya kan awɔ n ko Jibrila ko ten nɔ ko ale ye adamadenya nata koɲɛ 7 kama ale kun kana kɛ Jibrila ye pepepewu Jibrila yɛrɛ man di ale ye koɲɛ 7 min bɛ dugumakolo kɔ kan ni alakira n'a mantonw bɛ k'o kɛ ale kun ka fara alakira mantonw kan o de kun ka di ale ye ni Jibrilaya ye o kuma o ko 7 belebele fɔlɔ o de ye salawatul khams ma'a
ka farida duuru seli alimami kɔfɛ ko nin ka di ale ka tɛmɛ ale ka jibirilaya kan nka bi o dilen don anw ma a b'an gêné yɛrɛ awɔ ni alimami ka seli janyana kara ni alimami ɲinana kara ni alimami filila kara n'a nana retard la kara k'a sɔrɔ ni anw m'an ka ɲɛmɔgɔw bonya jɔn de bɛna anw ka ɲɛmɔgɔw bonya mɔgɔ min fana ka ɲɛmɔgɔ t'a bolo da la est-ce que o tigi yɛrɛ fana bɛ da la wa o tuma n'i ye maa o maa ye k'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya o kɔrɔ ye o tigilamɔgɔ yɛrɛ ɲɔgɔn mɔgɔnin de tɛ yen sabula hali kafiriw n'u ka kafiriya u b'a dɔn u bɛ nkalon kan dɛ nka o kɛlen don k'u ka ɲɛmɔgɔ gasi sigi minisiri walima président a b'a fɔ a ye n kɔnɔ 15 heures 15 heures bɛ se o tuma a ka protocole dɔ bɛ na o tuma président a occupelen don dɔɔnin a bɛ muɲu k'a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen mun na u tɛ wuli k'u jɔ ko président ye maire de ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'a kɛ minisiri a bɛ na retard la a ka mɔgɔw tɛ wuli k'a fɔ ko nin tɛmɛna dan kan mun na sabula olu b'u ka taabolo bonya hali n'u bɛ nkalon kan nka anw de dɛsɛlen don anw de dɛsɛlen don fo ka taa se don dɔ dɔ ko ma olu ka misiri kɔnɔ alimami bɛ k'a selijita yɔrɔ la a tilara selijita la a bɛ ka taama u ɲɛ b'a natɔ la dɔ ko dɔ ka bila ɲɛ dɛ ko ni alimami tɛ foyi ye o tuma a ka nayibu bilara ye o ka seli est-ce que o misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ da la a ɲɛ b'aw ka alimami na a tɛ kari kɔnɔ dɛ misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ n'i y'i ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya jɔn bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma tugun ka n'o ɲɛmɔgɔ in bonya o tuma f'an k'a dɔn de k'a fɔ tɔn o tɔn a ka bonya gulonnen don a ka ɲɛmɔgɔ ka bonya la wa tɔn in ka dɔgɔya gulonnen don a ka ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔya la mun de la anw bɛ lebu sɔrɔ kuma caman n'an bɛ jalaki sɔrɔ kuma caman anw yɛrɛ m'a kɛ o n ko ɲɛmɔgɔw de kama an bɛ lebu ni jalaki sɔrɔ nka n'i ka ɲɛmɔgɔ ye min kɛ o kɔrɔ ye ko e y'o de kɛ o de la e ma ye alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ seli jɔra safa bɛɛ dalakɛɲɛnen alakira nana a tilara ka bɔ misiri kɔnɔ ka mɔgɔw jɔlen to a taara a nalen u ye seli jɔ sahabaw ko k'olu kun ɲɛ bɛ ji nɔ na alakira fari la a taara nka sahabaw m'a fɔ ko kira ni tɛmɛna dan kan a b'o cogo la Abubakar Siddiq ni seli kun safa jɔra ka dafa ka safa bɛɛ dalakɛɲɛ u bɛ sɔrɔ ka taa Abubakar wele a ka so o tuma misiri kɔnɔ mɔgɔ dafara Abubakar a b'a labɛn a bɛna seli ni jama ye nka olu m'a fɔ Abubakar i retardera Umar bin Khattab fana tun b'o tɔgɔya la nka Umar nana sigi ka hakili jakabɔ a ko ka seli safa labɛn misiri kɔnɔ mɔgɔw ka taa alimami nɔfɛ a ka so ka na ni a ye o de ye sunna ye nka n'ale ma nin taabolo in yɛlɛma diɲɛ laban i b'a sɔrɔ alimami dɔ bɛ yen a ka yɔrɔ ka jan misiri la kojugu n'a fɔra k'u ka taa o nɔfɛ ka na
abeket de kum bay misri kono mogoma okuma Umar ko ni safo la bena ayato nere Umar ben chesiri kana ben watima mo kana tane no feto o modela dina nyamugo akakani bonya ani karamay no karo bayira ko kongo fene ma bawi wadila Allah ta'ala deli ala kam mu ani sabali di ambema dinay bara to nyuma ala ka no ya anyi okuma Allah ta'ala akon de lokumanan len unka senjo ikan nyamorali kan wali lumay ika balike ka bo konko uma sabula mami miseka mo balika bo konko ma mo man tane sabula kam go balika bo konko ma amma ko be limanyala amma ko be tegelala amma ko be karila surtout on nga ala kotala fam bo ye setuye wartigi min be kan na soma di kay ko kebal kela ka wele krefe ka say be kan wali aminke ni mayha tiya ko no ibe ne deme neti ka deme ya ka nangaro nga ibe kan minke ni may ka tiya hira ala halna ba ka deme tike wa ika do fene ka fo ale ka deme mi na be ka dima ale tele ala de do atemena ko chama ne kadala kana di ema okuma na le fatura domi ini ka demba ya ko taw fakade aw be balu kasro ena le ma nyogondo ikube ka balu wana le fatura ibe balu okuma tiefo ikado ka fo Allah taala de jole doni warti ka keme keme ko te koy ngana ya dima amba barkada amba bunya ngana ya tike Allah taala ba balu okuma ninde yini nendo on islamo fa ngando bo blasira Jibrila ko wa wolum bla e kele na fi ka korota wo Jibrila ko wa wolum bla e kele na fa to ma awa inshallah ya dama bawi adala sona bena atombe na namba be do ana sisa wakati bi ba ka sura ale baba okuma aw to wolum bla inshallah ni Allah taala sona machine ame wala damene ni koy ka klaka wala ala dela ka fom yali ko nyumandi ama wasbir ala ma asabak ako Muhammad sabani fenka femi ye iso okuma lukmana be ka din ladi ako seni jo ika nyamoreli ke ni wali numanye ika balike ka bo konkoma ika sabani mashiba ko kelen beka ni minye isoro inna zalika min azmi al-umur ako ika don ebe sabani minke mashiba ko ni toro ko kande ko ni ko latike kando de ye ni mashiba isoro toro isoro dekun yi soro isabalila ka taka di Allah taala ma a ko ni ko latike ganye de nga mami musika sabali mashiba ko korobi a ot ila ma fa ka do ne am Allah taala deli ala kan nen aw yi sabali bawla wala tusahhir khaddaka linnas ako nde ikani kamanda cheke kabo adama dewma yera bonya kama ani yada kama sabula ma do be nu kafara kaba ni be ka kuma fedron ubisin ko waga ku tinga ku kere do ilati to akonde ikana ni ke sabula ni ni ke don wala tamshi fil ardi maraha o kofe ikana kama duguma kono koka ni jangamu ye ani yera bonya ni kama duguma kono koka ni jangamu ani yera bonya inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ika bi Allah ta'ala jangamu bashife wa Allah ta'ala wasu banti shife okuma man ba kaman jangamu bola yera bonya kama ko Allah ta'ala ta tikila mafe sabla wasu yere bunya to
nukɔrɔta maa min fana bɛ taama ni janamu ye n'i y'a taatɔ ye kama fila wɔkalen bɛ o tuma sen bɛ ka wɔka a yɛrɛ kɛlen don k'a yɛrɛ fɛrɛ a bɛ ka taama yɛrɛ bonya ani janamu kɔnɔ a bɛ k'a yɛrɛ lajɛ f'a bɛ ka taama a yɛrɛ la ka taa Alahu Taala ko k'ale tɛ nin tigilama fɛ la k'ale tɛ nin tigilama fɛ o de la cɛ dɔ tun bɛ Bani Israila setigi don a dafalen don a yaadalen don n'a y'a labɛn ka bɔ n'a tɛmɛna sigida fɛn o fɛn na bɛɛ kɔni bɛ k'a fɔ karisa a ka nin fini ɲɔgɔn tɛ bi koyi parfum min b'a la e n'o t'o yɛrɛ fiyɛ la o kasa la wa o tuma a yɛrɛ b'a jalamu ka tɛmɛ a nana se Ala jɔn dɔ ma don dɔ a n'a ka parfum n'a ka fini ɲumanw bɛ ɲɔgɔn na a tɛmɛna Ala jɔn birilen b'a ka foro la a bɛ sɛnɛ na a y'a kɛ i komi a m'a ye a taara jɔ ɲɛfɛ a ko o kuma karisa yɛlɛ ɲɛw don wa a mun y'a m'a ye a tilala ka munumunu ka segin ko a tɛmɛna Ala jɔn y'a kɛ i komi a m'a ye a y'a jɔ o kuma parfum y'a suma man di bi de wa ne tiɲɛ fɔ o kuma a nana siɲɛ sabanan na a ma se k'a yɛrɛ minɛ a ko karisa o kuma e ma ne ye wa Ala jɔn y'a kun kɔrɔta a y'a lajɛ a ko nin ye a ko e ma ne dɔn wa a ko nin jɔn kɛ a ko mun na e kuma fɔ e ye e ka fini di n ka parfum sumaw la a ko karisa ne b'i dɔn dɛ ne b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a ko sabula e fɔlɔ o ye ji nɔgɔ ye i laban o ye kaburuden ye i jɔlen filɛ yɔrɔ min na sɔfɛ b'i kɔnɔ banakɔtaa b'i kɔnɔ yɛrɛfɔya bɛ yen e bɛ k'i yɛrɛ wɔga ka kabako e yɛrɛ la k'i ɲɔgɔn tɛ yen banakɔtaa b'i kɔnɔ yanni ka kaba k'i ɲɔgɔn tɛ yen i t'o kasa bɔ i kɔnɔ fɔlɔ ka fili n'i sera ka taama o kɔfɛ o kuma ko jɔn n'i y'i yɛrɛ bonya dɔrɔn Alahu Taala a bɛ ban i la a tɛ k'i fɛ o kuma an bɛ Alahu Taala deli Ala kana ban ne ni aw la واقصد في مشيك n'i bɛ ka taama k'i ka camancɛ kangaya kɛ n'i ka taama ye i kana taama girin na o kuma i bɛ ka taama biriki baraka i bɛ ka taama i bɛ kalo yan fɛ i bɛ taa gosi dɔ la yan fɛ nin tɛ adamadenya ɲuman taama cogo ye o kuma n'i bɛ taama i kana taama ni jawuli taama ye n'i bɛ ka taama i kana taama ni kunsa fana tagama ye i bɛ ka tagama i komi nɔnsi nin tɛ silamɛ fana tagama cogo ye dɛ waqsid fi mashiyik camancɛ kangaya kɛ i ka taama na i kana kɛ teliya ba la i kana sumaya fana kojugu o de la don dɔ Umar bin Khattab ani jeune bɛ ɲɔgɔn kunbɛn jeune in bɛ ka taama dɔɔni i b'a fɔ ko nɔnsi Umar y'a ɲininka a ko karisa o kuma mun b'i la a ko foyi tɛ n na a ko kɛ dun bɛ ka taama ta i komi banabaatɔ a ko n y'a mɛn kuranɛ de kɔnɔ k'a fɔ n'i bɛ taama wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna Alahu Taala ka jɔn k'olu bɛ taama dugumakolo kɔ kan u bɛ taama nɛmɛ o kuma ale bɛ ka taama i b'a fɔ ko sukɔrɔ wulilen Umar ko k'e ma kuranɛ aya faamuya o kuma o nɛmɛ min fɔla i ka taama i basigilen tranquillement i tilennen don i tɛ jɛgɛ i tɛ gosi fɛn na i tɛ talo i sen ta yɔrɔ n'a da yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen jateminɛnen don i bɛ ka taama i poselen ko Ala ka laɲini ye nin de ye nka silamɛ k'a kunsa tagama la k'o tɛ silamɛya taabolo ye wa ka taa fudama fana jawuli la n'i ma taa dɔ ka fɛn bin yan fɛ i yɛrɛ bɛ nkalon ka t'i bolo fila turu yan fɛ nin tɛ silamɛ ɲuman taabolo ye sabula n'a fɔra kuma o kuma e tɛ se misiri la ne bolo fila ma tugu dugu ma kuma si e tɛ se misiri la ni dɔ ma kangari da ye cɛ i kana se ma tugun dɛ kuma si e tɛ se misiri la n'a ma fɔ cɛ i t'i hakili sigi de wa i k'a dɔn nin tɛ silamɛ taabolo ɲuman ye o kuma i bɛ taama i poselen i hakili sigilen o kuma nin de ye silamɛ taama cogo ye waqsid fi mashik
jamante kanya ke ka tamala ikatama ni fangai fo kafru ka do ka fo ni karsa boshira nyogona sisa abetona de okuma ni islam ya ka tabului واغضض من صوتك ni be kuma fana ki ka kuma ka majiki ika kuma ka majiki okuma ni be kuma ka majiki nga ni be na tiye fo adama dewnye tiye fo fu ka wasani aye wadila Umar bin al-Khattab alaikum kera na kumana beba me mo tsika fo ko Umar kumana ko ne mame okuma ni be kuma ingambe akafamuya nga kamale goroka kuma munu kana iko mi muso Allah taala bo fo muso de ka hakelo sabula ni muso ba fe ki shuka ke ayraka ni ya nyini ngadro absinga munu kan fo e ba fo ki ko tugodi abiseki oka okuma e be to de la sa fo era bena donc fo est-ce que côté ni kono no ya sura refere ni ko kun sigile do barama banwa okuma kamale goro manga kuma otoyala ni kuma na fo kuma kamme Umar bin Khattab na kuma na aka kuma be me ni Umar nayi amma delika mugo goshi ko joli mabo ila ni Umar be tama ibado ko ni waraba tatoy odila Umar bin Khattab mamina ni nono fere muso na demuso ni oko nono fere la nyagamina kelema ka fo ibe ka nono ni tinyagame Umar be yanno okuma Umar bole o kalama Umar ko aduma ako okuma dola kelenga ni demuso infuru Umar jonko amirul mu'minin islam benyamugo die benyamugo o demuso de beta nono fere la demuso furu mi me yara ni nono e sufiawla Umar aperana ako ni awmani demuso infuru me aw dola kelen bafuru saka furu ka bla plasila muso nani de bengolo na bafuru ma dola kelen bafuru sa okuma bafuru dewnya ye yaro no kera kwani ba mi kan na furu sa o ba be somi o okuma asim de nana okuma ko okuma bwane bata okuma ale dinta okuma o de o mode o de kera Umar bin Abdul Aziz ale de farala khalifa nani ka ke khalifa duwi ale ka kilela ale de wele kada ke islamiw kan nafulo bon fara mugo te jaka beti mugo mima ibe yala Madina be Makka be mugo te strakati mine mugo te jaka mine okuma ko nafulo bon falendo anta do amen nafulo ke togomi ni turube mugo mina na Islam bo mi ka juru sara mugomana ni mami ba fa ka musofuru na ama musofuru kadima mugomana ni mami ba fa ka tuto na ama tuto kadima wari bo falendo mugoti amadi mugomima okuma no ferela de muso mode de keradi okuma Allah taala de la ka sababu nyumandi abi ko ma ga wati sera إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ikado kamin ka ko alay ka teme kam be kane ko de fali mangay ni fali be ka tashi fali kashi kambe ala toro ko tuko okuma kamin ka ko alay ni kambe ko de fali mangay okuma mamun bu pere kasura matene ala ko peraniye ko kambi ko mi fali manga ambe Allah taala dele alaka nene aw alaka sabati alaka kala dirwiye Allah taala ka wasal porta de amma dem barka mo ala ko bo angola la diru ala ko bo angola alaka ngala inin be sabati alaka rabbo ya kama salli ala Muhammad li Allah taala sona ya la yoromi shina batay amba ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh